إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. اللهم أجرنا من البدع والنار يا رحيم يا رحمن يا جبار. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، اتفقت كلمة العلماء والعقلاء على أن الليل والنهار، على أن تعاقب الليل والنهار هم يحملان العبد إلى أجله، وأن في اختلاف الليل والنهار آيات لأولي النهى ولأولي الألباب، فالعبد سائر إلى الله وتنقضي أيامه بتعاقب الليل والنهار عليه، وأن هذه الأيام أيها الإخوة ما هي إلا مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم الأجل إلى سفرهم، إلى مقصود سفرهم، إلى الأجل الذي وقته الله عز وجل، إلى الأجل الذي حدده الله عز وجل لكل واحد منا. ولذلك السعيد من اغتنم خير هذه الأيام وخير الأيام كلها، والسعيد هو الذي اغتنم هذه الأيام، أيام الله عز وجل، ليالي الله ونهار وأيام الله اغتنمها في الخير. والشقي من حرم من اغتنام الخيرات في هذه المناسبات وفي هذه الأيام التي جعلها الله عز وجل آية من آياته. Donc il n'y a aucune divergence entre les savants, entre les intelligents, les gens qui sont doués d'intelligence, que les jours dans l'alternance des jours et des nuits, il y a, ça nous porte cette alternance, dans cette alternance, on va vers notre fin. Un jour, on va partir. Aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, ou dans un mois, ou dans 15 ans, il va y avoir une fin à notre vie. Et ça, c'est un signe d'Allah Azza wa Jal et un signe de sa puissance. Et que Allah Azza wa Jal a fait de ces jours et de ces nuits une démonstration de sa divinité. Et que celui, l'heureux, le bienheureux, c'est celui qui a su profiter de ces jours et de ces nuits, de son âge, de sa vie. والله عز وجل أيها الإخوة جعل هذه الأيام والشهور مختلفة، ليست على قدم المساواة، يعني في اختلاف، في أفضلية. الله عز وجل لحكمة أرادها ففضل الأيام أياما على أيام، وفضل شهورا على شهور، وفضل أقواما على أقوام، فضل أماكن على أماكن. فلذلك هذا التفضيل وهذه الأفضلية هي لها حكم إلهية. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل له القدرة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن الذين سنسأل عما نفعل، أما الله لا يسأل عما يفعل. الله عز وجل في خلقه شؤون، الله عز وجل في خلقه إرادات، فالخلق خاضع لإرادة الله عز وجل.
Allah, il a donné de l'importance à des jours. Allah, il a donné de l'importance à des mois. Allah, il a donné de l'importance à des lieux. Allah, il a donné de l'importance même à des prophètes par rapport à d'autres prophètes. Et ça, derrière ça, il y a une sagesse. Hikam ilahiyya, une sagesse divine. On n'est pas obligé de savoir et de demander pourquoi Allah il a choisi, parce qu'on n'a pas le droit d'interroger Allah sur ce qu'il fait. Mais Allah, il va nous interroger sur ce qu'on fait sur terre. Et que Allah, Azza wa Jal, quand il a établi cette différence, c'est pour l'intérêt de l'être humain, pour l'intérêt de ses serviteurs. C'est parce que Allah, il choisit. Allah, il a toute sa puissance, toute sa volonté. Il a la totale volonté de créer ce qu'il veut et de choisir ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal, الذي لا يسأل عما يفعل. ولهذا أيها الإخوة نجد أن من وراء هذه الأفضلية أن الله عز وجل يجعل لنا مناسبات نرتبط به ويزداد ارتباطنا به. Allah il choisit des moments, c'est pour qu'on revient vers lui. Et si on peut dire, c'est dans une courbe qui est sinusoïdale dans la notion mathématique, il y a du haut et du bas dans la vie de l'être humain. En parlant du croyant, il y a du haut et du bas. On peut pas y aller, on peut pas tenir, avoir le même rythme. Des fois, il y a des moments où on peut avoir du bas au niveau de notre foi, de notre spiritualité, dans notre adoration, dans notre attachement avec Allah Azza wa Jal. ولكن الله عز وجل لحكمة أرادها ولمعرفة بالطبيعة البشرية. Par Allah, Allah Azza wa Jal, il connaît la faiblesse et la nature de l'être humain qui est faible. L'être humain, il est faible. Il lui donne des occasions. فالله عز وجل جعل الليل خلفة للنهار والنهار خلفة لليل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا كما جاء في القرآن الكريم. يعني في هذا التعاقب فلكي أنك تقوم بأعمال إذا حرمت نفسك في زمن سابق من القيام بأعمال فالله يعطيك فرصة لكي تقوم بهذه الأعمال. فلذلك الله عز وجل في قانون هذا قانون الاستدراك، فأنت تستدرك ما فاتك من الأعمال، بمعنى أنك حرمت نفسك من أن تطيع الله عز وجل، من أن تكون قريبا من الله، فالله عز وجل يعطيك الفرصة لكي ترجع إليه وتفر إليه. Allah il te donne l'occasion. C'est les sessions de rattrapage. Et dès qu'on sort d'un acte d'adoration qui est le mois de Ramadan, on rentre dans un autre acte d'adoration qui est l'accomplissement, c'est le pèlerinage. Et c'est le pèlerinage, c'est à la fin du mois de Ramadan. C'est à partir du mois du Shawwal, ça commence le pèlerinage. Et la fin, c'est le début del Hijjah. لهذا أيها الإخوة أما الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول بأن لله عز وجل في دهره نفحات فتعرضوا لنفحات رحمة الله عز وجل. Dans des moments de sécheresse, il y a de la soif qui touche l'être humain, la personne. À cet instant, il y a une certaine fraîcheur qui te vient de quelque part. Et ça veut dire que tu profites. C'est pour recevoir et accueillir cette fraîcheur, ce soufflement de vent. Dans ce soufflement, il y a une certaine fraîcheur. Des nafahat. Allah Azza wa Jalla fi dahri. كتجي لحظات الإنسان يضعف إيمانه. في لحظات يفتر الإنسان عن القيام بالأعمال العبادية كيضعف الإنسان يحس بضعف. ولكن الله عز وجل يجي ويحرك فيك هذه الهمم. ويحرك فيك هذه العزائم. Et Allah Azza wa Jalla, au moment de faiblesse, de ta faiblesse, ça veut dire qu'il y a une certaine carence. Après la fin du mois de Ramadan, on commence à avoir une carence. Et à cet instant-là, Allah Azza wa Jalla, il te mobilise, il te sensibilise. Prépare-toi à autre chose, à un autre acte d'adoration, qui est le pèlerinage. Mais vu que le pèlerinage, c'est seulement pour les gens qui partent là-bas, ça veut dire qu'ils accomplissent le pèlerinage, les pèlerins, Allah Azza wa Jal, il a accordé même à ceux qui n'ont pas pu et qui n'ont pas eu la possibilité d'accomplir le pèlerinage,
Il nous a donné, Allah Azza wa Jal, la possibilité d'être proche de lui et de l'adorer comme il se doit et de profiter de ces jours bénis. Et surtout quand on parle de ces jours bénis choisis par Allah Azza wa Jal, c'est les jours, la première décade de Dhul Hijjah, العشر الأوائل من ذي الحجة. لهذا الله عز وجل أعطى لها قيمة. Allah Azza wa Jal رفع من شأنها. Allah il a élevé la première décade de Dhul Hijjah. Allah Azza wa Jal a donné de l'importance à cette première décade de Dhul Hijjah. لذلك نجد أن في الأيام الأولى من ذي الحجة الله عز وجل في القرآن الكريم لعظمتها فهو يقسم بها في الله عز وجل في القرآن الكريم يقول في سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. والله عز وجل عندما يقسم بالأشياء فلعظمة هذه الأشياء يقسم بها كما أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم كما أقسم بباقي المخلوقات أقسم بالزمن أقسم بالليل أقسم بالنهار. يعني الله عز وجل في قسم هذا يثير انتباه المستمع والمتأمل للقرآن الكريم يثير انتباهه إلى مسألة أن هذه الأيام لها قيمة. الله عز وجل أعطى قيمة من خلال قسمه كما جاء في تفسير ابن عباس وتفسير مجاهد وفي هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه. L'importance de cette première décade, on la trouve dans le serment d'Allah Azza wa Jal. Quand Allah Azza wa Jal a juré dans le Coran al-Karim par l'aube, en sourate al-Fajr, par l'aube, et les 10 premières, 10 nuits, walayalin ashr, et les 10 nuits. Ibn Abbas et les commentaires, les exégètes dans le Coran, ils ont dit, la majorité, ils ont dit c'est la première décade. Ça veut dire là, des premiers jours de Dhul Hijjah, Allah il a juré. Et quand Allah Azza wa Jal, ça veut dire Allah Azza wa Jal, il a fait de cette première décade son objet de serment. Et il a juré par ces premiers jours de Dhul Hijjah. Vu l'importance de ces 2 premiers jours de Dhul Hijjah. كذلك أيها الإخوة أن الله عز وجل جعل هذه الأيام فيها يوم عظيم وهو يوم عرفة وهو من أعظم الأيام عند الله عز وجل. Dans cette première décade de Dhul Hijjah, il y a un jour qui a de l'importance ici aussi, qui a de la valeur aussi, qui a de la grandeur aussi. C'est le jour de Arafah. Allah Azza wa Jal yubahi fi hada al-yawm yubahi al-hujja al-malaika يعني يباهي بعباده أمام الملائكة هؤلاء عبادي كما جاء في الحديث الصحيح أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي. الله يجازيكم الخد زحمة بارك الله فيكم. Avancez s'il vous plaît, laissez la place aux autres frères. بارك الله فيكم et remplissez le vide. حفظكم الله. Dans ce jour de Arafah, Allah Azza wa Jal il descend au ciel le plus bas, le jour de Arafah, et va faire éloge aux pèlerins, le jour de stationnement de Arafah. Il va faire éloge auprès des anges, va être fier de ces pèlerins. Et Allah il dira, ces gens-là, ils sont venus pleins de poussière, même pas coiffés, mal rasés, mal coiffés. Et ces gens-là, s'ils sont venus de partout, c'est pour avoir espoir en ma clémence et par crainte de mon châtiment. هذا أيها الإخوة تقرير من الله عز وجل لحبه لهؤلاء العباد الذين وقفوا في ذلك الموقف. هذا عيد الحجاج. C'est un jour de fête pour les pèlerins, le jour de Arafah. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه الآية قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الشعار الخالد لنهاية الرسالة وختم الرسالة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا تشريف للأمة المحمدية. C'est un honneur pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de recevoir le dernier verset révélé sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en s'adressant à sa communauté. J'ai parachevé pour vous aujourd'hui. Yawma akmaltu lakum dinakum. J'ai parachevé pour vous votre religion.
هذا الخطاب من الله عز وجل أيها الإخوة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على قيمة ذلك اليوم الذي اختاره الله. Allah عز وجل اختار ذلك اليوم. Allah il a choisi l'endroit et Allah il a choisi même le jour. وهناك أيها الإخوة في هذه الأيام فيه يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، وهو من أعظم الأيام عند الله عز وجل. هو يوم النحر كما جاء في الحديث الصحيح، هو يوم النحر ويوم القر، بمعنى يوم الذي يلي النحر، يوم الثاني، بمعنى يوم الاستقرار بمنى. Le meilleur jour aussi, il se trouve dans cette première décade. C'est le jour de sacrifice, le jour de l'immolation. C'est un jour symbolique. Et dans ce jour, il y a ce rituel, c'est le sacrifice. C'est l'accomplissement de la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de notre prophète Ibrahim. Et les meilleurs jours, c'est le jour de Nahr, de l'immolation selon le hadith, et le jour qui suit, ça veut dire le jour de l'installation à Minan. Et dans cette première décade aussi, il y a les jours de Rami al-Jamarat. Bima'na, c'est la lapidation de Shaitan. Rami al-Jamarat. وهي أيام مباركة. أيام لها رمزيتها كذلك في رمي الجمرات. عندها الرمزية ديالها. بأن الصراع اللي كاين ما بينك وبين الشيطان قائم. ماشي غادي تمشي تقضي على الشيطان كما بعض الحجاج. كمل وبقى يبرد الفقعه ديالو في الشيطان. كاع اللي درت في حياتي انا كيتصور في معركه ماديه مع الشيطان غيقتلو تماك. رمز الحصى juste quelques pierres, c'est symbolique, c'est pas matériel. Tu vas pas rentrer en combat, tu vas pas tuer tout de suite shaitan tmak. Mais c'est pour comprendre que derrière c'est symbolique. C'est pas les pierres qui vont faire mal. C'est Allahu Akbar, le sens. وانت تكبر. ماشي تماك تبقى تريني دير لا musculation غنمشي نقضي عليه, c'est fini. Shaitan, tu reviens, ça y est. Le shaitan, il reprend la relation avec toi. Parce que tu n'as pas compris le sens. Que c'est juste symbolique et que le grand défi, c'est que tu es en conflit avec un shaitan dans ta vie. Le conflit entre le mal et le bien. في هذه الأيام أيها الإخوة. في هذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جمع كل فضائل العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث على هذه الأيام بالنص الصريح المباشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم من هذه الأيام، يعني الأيام العشر الأوائل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé cette vérité que c'est la première décade de Dhul Hijjah. La première décade a une grande importance. Al-Hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et les autres: aucune action n'est plus aimée par Allah que celle qui est faite durant ces 10 jours. لذلك لما كتشوف ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام، فما يعني فيه نكرة وفيه نفي. ويقول العلماء عند اللغة العربية عندما يجتمع النكرة تكون في حالة نفي في معنى العموم، ومن البيانية هي للاستغراق فهي تستغرق الكل. أعظم بمعنى خلاصة في الرواية، أعظم هذه الأيام وأفضل الأيام على الإطلاق هي الأيام الأولى من العشر الأوائل من ذي الحجة. Donc il y a dans la formule de la phrase du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les spécialistes dans la notion grammaticale de la phrase, on trouve que dans l'indéfini, c'est indéfini, et en plus il y a la négation, et quand il y a l'indéfini avec la négation, c'est la généralité, on généralise. Et quand il y a même pour détailler plus, ça veut dire l'istighraq. Ça prend une dimension globale, totale, que ça veut dire en conclusion, les meilleurs jours, c'est la première décade de Dhul Hijjah. Mais juste à titre de précision, comme il a dit Ibn Rajab al-Hanbali, et comme il a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, en expliquant cette notion qui est la différence entre les jours de l'Ashr al-Awakhir et l'Ashr al-Awail. On l'a dit ici et on le répète, c'est à titre de rappel. C'est que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit que quand on parle des hadiths qui parlent de l'importance, de la valeur qu'il y a
pour certains jours, on trouve que des fois, quand on parle les 10 derniers jours de Ramadan, on dit que c'est les meilleurs. Alors quand on écoute ce discours, on trouve qu'il y a d'autres jours qui sont meilleurs. En fin de compte, alors est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a donné une explication. Mais il faut savoir qu'il faut faire la différence entre le jour et la nuit. Les jours dans la première décade de Dhul Hijjah sont meilleurs que les jours de la dernière décade de Ramadan. Mais les nuits de dernière décade de Ramadan, elles sont meilleures que les nuits de la première décade de Dhul Hijjah. On fait la différence. Même dans le jour et la nuit, il y a une différence. Les meilleures nuits, c'est les dernières nuits du mois de Ramadan. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. ولكن الأيام هي أيام الحج. فالحج كله في غالبه يعني في اليوم يقضى في نهار. C'est dans le jour qu'on accomplit le rituel de pèlerinage. لهذا أيها الإخوة ابن رجب الحنبلي كذلك في كتابه في وظائف الأيام والشهور يتحدث عن قضية أن الأعمال المفضولة في الوقت الفاضل يعني تصل إلى مرتبة العمل الفاضل في غيره من الأوقات أو يزيد. النوافل أيها الإخوة في هذه الأيام عندها قيمة كالفرائض في غير هذه الأيام. عندما الإنسان يقوم بنافلة في نوافل أو يقوم الإنسان يصوم صيام النوافل فيحتسب الله عز وجل أجرها كالفريضة خارج هذه الأيام. فلذلك هذه القاعدة احفظوها: العمل المفضول في الوقت الفاضل يصل إلى مرتبة العمل الفاضل في الوقت المفضول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فادعوه يستجب لكم. بارك الله فيكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته قد اقتفى. الحديث عن فضائل هذه الأيام أيها الإخوة يجرنا إلى الحديث عن طبيعة الأعمال والسنن التي ينبغي على المسلم أن يقوم بها في هذه الأيام. هي أيام طاعة، هي أيام عبادة، أيام فضلها الله عز وجل، ما فضلهاش غير هكذا أيام فقط تواني وساعات تحسب، وإنما الأفضلية تدعو الإنسان أن يغتنم فيها الوقت لكي يكون من المقربين إلى الله، لكي يكون من السعداء، لكي يكون من المعتصمين بالله عز وجل. Si Allah عز وجل a choisi ces jours et ces nuits, c'est pour inciter les croyants à s'y attacher, à amplifier les actes d'adoration. فماذا علينا أن نقوم به في هذه الأيام؟ أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن وجيد: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، بمعنى العشر الأوائل من ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. Il n'y a aucune ou aucun autre jour qui possède plus de valeur aux yeux d'Allah et durant lequel les bonnes actions lui soient plus chères que durant ces 10 jours, ça veut dire de l'Hijjah. C'est pourquoi réciter en grand nombre durant ces jours le tahlil, la ilaha illallah, le takbir, Allahu Akbar, le tahmid, alhamdulillah, et le tasbih, subhanallah. ويستحب في هذه الأيام هو أداء فريضة الحج على المستطيع. Et ce qui est recommandé aussi, c'est d'accomplir le devoir de pèlerinage pour celui qui en a la possibilité. لأن الحج من أعظم هذه الأعمال، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Le pèlerinage qui est fait dans les normes, la récompense pour le pèlerin, c'est le paradis. في هذه الأيام أيها الإخوة الإنسان مرغوب يرغب في صيام هذه الأيام. وهنا القضية للعلماء فيها كلام، لكن هذه يعني الصيام هي من الأعمال الفاضلة والأعمال الكريمة، فلذلك من المرغب فيه أن يصوم الإنسان أيام. إلا بغى يصوم حتى 9 أيام يصوم لها تلك الأيام كلها إلا بغى يصومها. لذلك يقول العلماء حتى في هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى أنه صام الأيام 9 قط. فقال العلماء هي رواية صحيحة، لكن
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ على صيام العشر الأوائل من ذي الحجة حتى لا تصبح في ذهن الصحابة فريضة ما توليش عندهم فريضة ولكن هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 من ذي الحجة الأيام التسع وخاصة يوم عرفة أن يصوم الإنسان يوم عرفة هذا اليوم أيها الإخوة لما كيصوم الإنسان فهو يحسب عند الله عز وجل كما جاء في الحديث أنه يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة سنتين Allah Azza wa Jal yaghfir fiha ad-dunub le fait de jeûner soit jeûner entièrement les 9 jours de Dhul Hijjah pas les 10 les 9 jours de Dhul Hijjah pour ceux qui sont restés ici sont pas en pèlerinage parce que pour les pèlerins c'est déconseillé c'est interdit de jeûner le jour de Arafat mais pour nous ici on jeûne c'est recommandé de jeûner le jour de Arafat. Mais on peut même jeûner les 9 jours. Depuis le début de Dhul Hijjah. Il y a les deux versions. Il y a une version, on dit qu'on n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner entièrement les 9 jours de Dhul Hijjah. Mais l'explication, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait pas d'une façon régulière, ça veut dire qu'il jeûnait pas tous les ans, c'est pour que ne devienne pas une obligatoire chez les sahaba. Pour nous, ça ne devient pas une obligatoire. À force de jeûner tous les ans, les 9 jours, ça peut être interprété comme obligation. Et c'est ça ce que voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam éviter. Alors que c'est conseillé et c'est recommandé de jeûner, c'est parce que dans ces jours-là, c'est recommandé d'accomplir les bonnes actions, de faire les bonnes actions. Et le jeûne, c'est une des bonnes actions. Et on peut dire c'est la meilleure action. Et les ulama, ils disent aussi que en jeûnant, mais par contre, si tu jeûnes par exemple, il t'arrive pas à faire la prière, parce qu'il faut savoir que la prière obligatoire, c'est la meilleure des actes, c'est le meilleur des actes d'adoration. Donc c'est pour ça il faut se motiver pour jeûner, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas que le jeûne, il y a aussi d'autres formes d'adoration. Il y a aussi la prière à l'heure, la prière à la mosquée, en groupe, la prière surrogatoire, il y a التكبير المطلق والمقيد كما قال العلماء. المطلق هو في كل لحظة تكبر الله عز وجل والمقيد هو الذي يكون وعلى رواية هو بعد في فجر يوم عرفة أو على أرجح الروايات أنه مباشرة في يوم الأضحى يوم النحر. هذا التكبير المقيد دبر الصلوات. التكبير المطلق هذه سنة. On a délaissé cette sunna de faire, de glorifier Allah Azza wa Jal, de faire le takbir. Et takbir d'une manière absolue, ça veut dire qu'on fait Allahu Akbar n'importe où et n'importe quand, ça c'est le mutlaq. Mais il y a le takbir qui est muqayyad, c'est lié à un acte qui est juste après les prières. Et dans une école qui est de l'imam Ahmed Mohamed, c'est le début, le jour de Arafat. Ça veut dire le jour de Arafat à partir de l'Fajr, de Subh de Arafat. Et dans les autres madahib, c'est le jour de sacrifice, de l'émolation. Ça commence takbir al-muqayyad, ça veut dire le takbir après chaque prière. ولهذا أيها الإخوة الأعمال هذه الأيام قيمتها من خلال الأعمال أعمال الطاعات فهي جمعت هذه الأيام جمعت كل أعمال الطاعات. Cette première décade de Dhul Hijjah a englobé tous les actes d'adoration. Ça veut dire il y a le pèlerinage, et il y a la prière, il y a l'aumône, l'infaq, il y a le dhikr, lillah azza wa jal, l'évocation et le rappel d'Allah azza wa jal. ولذلك المؤمن اللي يوفق الله عز وجل في أعمال الخير هو اللي كيستعمل الله عز وجل للخير. Quand Allah azza wa jal il t'aide, ça veut dire Allah il t'utilise dans le bien, le moment où il t'a aidé, c'est pour accomplir ce bien. Ça veut dire que le fait de faire des bonnes actions, d'accomplir les bonnes actions, ça c'est un signe de quoi? De l'aide d'Allah Azza wa Jal pour son serviteur. Donc profitez de cette première décade de Dhul Hijjah. Remettez-vous en question. لا نضيع حقوق أنفسنا ولا حقوق الله علينا. Il ne faut pas avoir un manquement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal.
faut pas avoir un manquement vis-à-vis de vos engagements, de nos engagements, vis-à-vis de nos propres personnes et vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. أيها الإخوة هذه أيام فضليات ستدخل علينا وتتهل علينا فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا خيرها. فاللهم يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد خيرا مما نقول ومثل ما نقول. اللهم يا رب تب علينا، يا رب تجاوز عنا، يا رب أمنا في أوطاننا، يا رب أدخلنا الجنة بسلام، يا رب يمن كتابنا، يسر حسابنا، يا الله استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا عند العرض، يا رب تقبل، اجعل حج الحجاج حجا مبرورا وسعيهم مشكورا، يا رب وذنوبهم مغفورة بإذنه، يا الله تب علينا وتجاوز عن خطايانا، يا الله اغفر لميتنا. فهناك أخ توفي له أبوه من رواد هذا المسجد، نسأل الله عز وجل له المغفرة، يسألكم الدعاء له لوالده. فاللهم يا رب تغمد والد أخينا برحماتك الواسعة، اللهم أدخله مدخل صدق، اللهم وسع له في قبره مد بصره، اللهم اغسله من ذنوبه من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم يا رب ألحقنا به من الصالحين، يا رب ارزق أهله الصبر والسلوان، يا رحمن يا رحيم تجاوز عن سيئاته، تقبله عندك في الصالحين وفي المرحومين، وارحم موتانا وارحم آباءنا وارحم من له الحق علينا، اللهم اشف مرضانا واغني فقراءنا وانصرنا على من ظلمنا، اللهم كن إخواننا معينا وظهيرا ووليا ونصيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أيها الإخوة، فقط في إخبارات يعني تتعلق بأن هناك الجمعة القادمة بإذن الله سيكون مسجد بدر من بلجيكا. Inch'Allah, c'est juste quelques informations. Il va y avoir les frères de la Belgique qui vont venir le vendredi prochain. C'est pour vous demander de l'argent pour leur mosquée. C'est la mosquée de Badr en Belgique. Et autre chose, c'est pour remercier toutes les sœurs et tous les frères qui ont contribué pour la réussite de la dernière rencontre mensuelle. Et ce samedi, Inch'Allah, personnellement, je vais reprendre les cours de Madarij al-Saliki, les sentiers des itinérants, entre le Maghreb et l'Isha. Les cours de sentiers des itinérants. Et le frère Guitoun, c'est le dimanche, c'est après Salat al-Asr, c'est pour la jurisprudence. Et le dimanche, c'est un séminaire ou une formation pour les jeunes. C'est accompagner nos jeunes. On s'est rendu compte qu'il y a une tranche d'âge. Pour les jeunes, une catégorie de jeunes, ils ont besoin de nous, de notre accompagnement, de notre suivi. On a pensé à eux. Donc les frères, les responsables, ils ont pensé à ces jeunes-là. C'est pour un accompagnement qui est utile. C'est une tranche d'âge entre 15 ans, même 14 ans et 20 ans. C'est là où il y a un grand virage, au collège, au lycée. Donc quand on a pensé à organiser des séminaires et des formations, c'est une fois par mois. Et Inch'Allah, c'est le premier séminaire, ça va être le dimanche. Pour les jeunes qui s'intéressent et pour les parents qui veulent inscrire leurs enfants, qui s'adressent aux responsables. Ça va être le premier sujet. Chaque fois, il va y avoir un thème. C'est autour de ce qui occupe cette catégorie de jeunes, cette tranche d'âge surtout. Ils ont leurs problèmes, leurs soucis. Et sachant que ces jeunes-là, à 14 ans, à 15 ans, quand ils viennent à la mosquée, pour écouter et comprendre le discours, je pense pas qu'il sera connecté ici. C'est rare. Ça veut dire qu'ils sont préoccupés par autre chose. C'est à nous de répondre à leurs soucis, à leurs préoccupations. En invitant chaque fois un formateur, quelqu'un qui est compétent en la matière, pour aborder un sujet qui concerne les jeunes. Et le sujet de dimanche prochain, ça va être l'accompagnement, c'est à l'école. Les problèmes que les jeunes surtout, ça veut dire auxquels ils sont confrontés, les vrais problèmes à l'école. Quels sont les vrais problèmes à l'école?
C'est pour avoir une réussite à l'école. Comment accompagner ces jeunes-là à réussir dans leur vie, dans leur apprentissage à l'école. Tous les problèmes par rapport à ça, on va essayer de les aborder avec eux. Donc, c'est des places, ça va être limité. C'est pour ça, on incite ces jeunes-là et même leurs parents de venir directement voir les responsables. C'est parce que c'est les places, elles sont limitées. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا. Et le séminaire, ça va être le dimanche, ça veut dire c'est après Salat al-Dor. C'est 3 heures de travail, des ateliers, d'échanges, de débats sur des questions qui concernent ces jeunes-là. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.